أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. An sinzin Ala tɔgɔ ye ma wɛrɛ tɛ Ala min kɔ, ka kisi nɛma ɲini Ala fɛ, ka jidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye a n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ nin groupe in sanfɛ, groupe les croyants, a cɛ fara muso kan. Aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ nin wagati in na, a bɛ assalamu alaikum warahmatullah. An bɛ alamisa la, juillet kalo tile 14 san 2022. Bi ye alamisa ye, juillet kalo tile 14 san 2022. Le jeudi 14 juillet 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Zulhijja, n'o ye seliba kalo, a tile 15 san 1443. Bi ye seliba kalo tile 15 san 1443 ka bɛn alamisadonya ma, le 15 Zulhijja 1443. Ustaz Berté, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi, Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53. Groupe Les Croyants. Ne vocal intitulé du maï, Les Hypocrites. Les Hypocrites, vocal intitulé oui. A sɔrɔla mun fɛ, an balimakɛ dɔ Monsieur Kane, ne professeur de mathématiques de don, a bɛ nin groupe in sanfɛ, a ye ɲininkali dɔ kɛ kunun. Donc o ɲininkali ninnu jaabitɔla de don, o de y'a to vocal in titre da la ko les hypocrites, parce que a ka ɲininkaliw kɔnɔ terminologie dɔw bɛ yen, a mako bɛ olu kɔrɔ la a n'a walawalalen na, n'est-ce pas? A terminologie ni dɔ ye jumɛn ye? A dɔ ye munafik, n'o ye hypocrite ye. A dɔ fana ye jahil, n'o ye ignorant ye. A dɔ fana ye mushrik, n'o ye associateur, n'est-ce pas? Ainsi de suite. A ko n'a sɔrɔ ni complément fana bɛ yen, donc an ye complément min sɔrɔ ka d'a kan, o ye kafir, pour que k'a dafa yɛrɛ k'a kɛ complet ye, les terminologies, n'est-ce pas? O kun ye a ka ɲininkali dɔ ye. A kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ bilen ko baya qualité jumɛn de bɛ silamɛya la, ani o jiginna kun jumɛn de la. O kun y'a ka ɲininkali dɔ ye. A ka ɲininkali sabanan, kuranɛ kiiti la, ko ni action dɔ nana kɛ walima wale dɔ nana kɛ, wale min ni kuranɛ sariya ma prévoir, ko yala a bɛ kɛ cogo di? Donc o kun y'a ka ɲininkali dɔ ye. O kɔfɛ ɲininkali laban, o bɛ tali kɛ j'espère que nin kun y'a ɲininkali bɛɛ yɛrɛ hakili la, nin bɛɛ de don, ni ma ɲina dɔ kɔ. Mais tagalen ɲɛfɛ ni hakili bɔla min kɔ, a ka ca la hakili bɛna jigin a la kɔfɛ. Donc an bɛna daminɛ jumɛn na? An bɛna daminɛ a ye ɲininkali kɛ terminologie minnu na, n'est-ce pas? Ustaz Berté mankan don, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi, Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. An badenw,
a ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ bɛ tali kɛ jumɛn kan wele cogo n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko appellation n'est-ce pas ou bien terminologie o terminologie nin na a da sela monafik ko yala o kɔrɔ jumɛn ye monafiki ye arabukan de a bɛ kan ka faamu wa monafiki arabukan de don a verbe bɛ se ka kɛ le verbe nafaka yunafiq a bɛ faamu wa donc ismul fa'il o bɛ tali kɛ monafiq de kan ismul fa'il donc o kɔrɔ b'a yira ismu de don tɔgɔ de don quoi a bɛ faamu wa o tɔgɔ in sisan a kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na a n'a kɔrɔ ye jumɛn ye faransɛ la a n'a kɔrɔ ye jumɛn ye anglais la n b'a diversifier pour que a mako bɛ walawalali min na a bɛ se k'o walawalali sɔrɔ k'a lawasa. Le mot monafique, ça signifie en français l'hypocrite. Nifaka plutôt, on dit hypocrisie. Nifaka, n'est-ce pas? Oui, hypocrisie dit. Maintenant, un hypocrite, on dit al-monafiq, ou bien monafiqun. Mais, mon nom va faire nafigi. Nta dɔw bɛ k'a fɔ arabukan min na sinon a terme yɛrɛ o de ye monafiki ye donc bamanankan na i bɛ taa sɔrɔ n'o ma fɔcogo yɛlɛma walima n'o ma kɔrɔ sɔrɔ a la o b'a fɔ ko nafiki ou bien monafiki alors que a bɛɛ ye arabukan terme de ye maintenant a bamanankanlama bɛ se ka kɛ jumɛn ye a bamanankanlama bɛ se ka kɛ sira fila taamaba walima sira fila minɛba sira fila taamaba walima sira fila minɛba n'est-ce pas o bɛ se ka kɛ bamanankan ye min bɛ faamu sinon hali ni ye sira fana ta k'a lajɛ madala ni bamanankan don sira kan ka kɛ arabukan de ye siratun n'est-ce pas ou bien siratun par exemple i b'a sɔrɔ a liyelen don arabukan de la mais an mako bɛ min na an k'a fɔ dɔrɔn a bɛ se ka faamu cogo min na n'i ko monafik bamanankan sugu dɔ la o ye n'i ko sira fila tagamaba comme kuma fana fɔ kun de ye pour que a bɛ se ka faamu cogo min na ni kuma faamuna ka ban la langue est le code de la communication n'a faamuna ka ban dɔrɔn c'est ça l'essentiel n'est-ce pas donc monafikiw a b'o kɔrɔ kɛ sira fila taamaba ye n'est-ce pas olu sira fila tagamabagaw diinɛ na o kɔrɔ ye jumɛn ye sira fila tagamabaga diinɛ na silamɛya la o kɔrɔ ye a fan dɔ bɛ ala fɛ yen wa a fan dɔ bɛ sɛtana fɛ yen o de bɛ wele ko monafiq i bɛ kan ka faamu wa i bɛ taa sɔrɔ n'a ye gileki don i b'a sɔrɔ gileki in ye ala kama gileki ye nka n'a ko a bɛ kurusi k'a la kurusi in ye sɛtana kama kurusi ye donc i bɛ taa sɔrɔ fankelen ye ala ka kote ye fankelen ye sɛtana ka kote ye parce que munna a bɛ tɔgɔ de da a yɛrɛ la k'ale ye alama ye ka taa sɔrɔ duguma sɛtanama piri de don a b'a fɔ k'ale ye mumini ye a b'a fɔ k'ale ye limaniya jɔn ye ka taa sɔrɔ limaniya jɔn tɛ mumini tɛ k'a kun kɛ jumɛn ye ala ko limaniya jɔn ka baara min kɛ a b'a dɔ kɛ maaw ɲɛna ten mais ni tuuru sera dɔ ma a b'i ban k'o kɛ munna parce que i bɛ taa sɔrɔ o ka gɛlɛ walima o ma diya a ye o kɛli ka gɛlɛ a ma walima o kɛli man di a ye donc par conséquent min kɛli ka nɔgɔn a bolo a b'a essayer k'o kɛ wa a caman na a bɛ kɛ maaw de ɲɛna dɛ a caman na a bɛ kɛ maaw de ɲɛna parce que ale mago bɛ maaw de ka appréciation na pour que maaw k'a fɔ ko ala ma don ka taa sɔrɔ a yɛrɛ dusukun b'a dɔn hali ni ala ye alijana dayɛlɛ k'a fɔ ale ka don a dɔ la a bɛ ala ɲininka est ce que ala tɛ kan k'ale nɛgɛ parce que a b'a dɔn ale tɛ alama ye a t'a mérité quoi i b'o dalilu bɔ min an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 8 ani aya 9 kuranɛ suran 2 aya 8 ani aya 9 chapitre 2 verset 8 9 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. A bɛ faamu wa? Traduction en français, chapitre 2, verset 8, 9.
A'oudhu billahi min sharri shaitanir rajim. Parmi les gens, il y en a ceux qui disent nous croyons en Allah est toujours dernier, alors qu'en vérité, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Traduction en anglais. Chapter number 2, verse number 8 and 9. God says, and among people are some who say, we believe in God and in the hereafter, but in reality, they don't believe. They try to mislead, they try to mistake God and the true believers, but in fact, they don't mistake but themselves, but they don't know. Ambadum, alako abe adamadun chela, mono b'a fɔ k'olu yɛrɛ ye muminu ye ka taa sɔrɔ limaniya t'u dusukun na o dusukun jan bɛ kɛkɛ o dusukun bɛ n'a fɔ fara limaniya tɛ yen nka n'i y'o nɛnduma mankan mɛn i bɛ sa o nɔfɛ o b'a f'i ye k'olu ye muminu ye k'olu yɛrɛ de ye mumini hakikaw ye ka taa sɔrɔ limaniya t'u dusukun na o tɛ limaniya t'u dusukun na o ka cida ye jumɛn ye o ka cida de ye mɔgɔ minnu ye limaniya jɔn sɛbɛsɛbɛw ye o bɛ olu de tromper quoi o b'olu tromper o bɛ Ala tromper o b'a essayer ka Ala tromper wa o b'a essayer ka limaniya jɔn sɛbɛsɛbɛw tromper parce que munna o bɛ limaniya jɔn sɛbɛsɛbɛw tromper Ala ye baara minnu fɔ ko mumini k'a kɛ abada i t'u ye k'o kɛ o kɛcogo la mais ni Ala ko tɔgɔ fɔla i b'olu de ye première place la à la première place donc e bi ɲaga o la k'a fɔ n'i ye silamɛw jate silamɛw ye maa kɛmɛ o maa kɛmɛ 95 ka taa sɔrɔ ko baji sanfɛla ɲamaɲama wa ou bien sunɔgɔna tigɛ cipaw i b'u ye i ɲɛ bɛ ɲaga o la nin bɛɛ silamɛ de bɛ yan nin bɛɛ silamɛ de bɛ yan o bɛ caya i ɲɛkɔrɔ quoi ka taa sɔrɔ tigɛ po don n'i y'a don ji la dɔrɔn i b'a ye a bɛ sin ka foko sanfɛ ten a bɛ n'a fɔ n'i ye tigɛkisɛ ɲɛnamaw ani tigɛ fugufugu tigɛ minnu ni kisɛ t'u kɔnɔ n'i y'o bɛɛ don ji la ɲɔgɔn fɛ kisɛ bɛ min kɔnɔ n'a ka girin o bɛ taa ji duguma maintenant min bɛ yen ni tigɛ fugufugu de i bɛ sin k'o wulilen sanfɛ c'est à dire que poids t'u la évidemment jamana ninnu caman kɔnɔ a fana silamɛya b'o cogoya de la n'i ye misiriw ta k'a lajɛ ka jama ta k'o lajɛ ni juma sela i bɛ ɲaga o la misiriw kɔnɔ ni selidonw sela seliba i bɛ ɲaga o la seliyɔrɔw la ni selidonw sela selicinin i bɛ ɲaga o la seliyɔrɔw la nka e k'a to Ala ka diinɛ sɛbɛsɛbɛ baarali ka se ban ye i b'o ye kelen kelen n'est-ce pas parce que o b'a essayer ka Ala tromper ni jumɛn ye o b'a fɔ k'olu yɛrɛ ye silamɛw ye ka taa sɔrɔ Ala ko baara min ka kɛ o t'a kɛ abada wa o ti dan a kɛbaliya ma dɛ ni maa min ko i b'a k'u ɲɛna o bɛ tila k'o tigi kɛlɛkun ka fara a kan olu de nafiki jɛlenw ye quoi o t'u sen bɔ Ala ko la wa abada o t'a kɛ ka ɲɛ n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu ce sont des gens qui se donnent un titre qu'ils n'ont pas ils disent qu'ils sont des croyants alors qu'en vérité ils n'ont pas la croyance ils disent qu'ils sont des croyants alors qu'en vérité la façon dont les croyants doivent se comporter ils ne se comportent pas ainsi mumini yɛrɛ kan k'i yɛrɛ comporter cogo min na o t'u comporter ten abada mais et pourtant o t'u sen bɔ silamɛya la dɛ o b'u sen don a la k'a bɛɛ tan k'a bɛɛ ɲagamu wa a ka ca la ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛ di olu de ma olu de b'a yɛlɛma k'a k'u sago ye o tɛna kɛ k'a ɲɛ o t'u sen bɔ a la o de nafiki jamakulu ka ca anw bara ani yɔrɔ caman silamɛya la a ka ca n'i ye nafikiw bɔ silamɛya la an badenw silamɛya bɛ lafiya sisan nafiki bɛ silamɛya la i n'a fɔ joli bɛ nɛn kɔrɔ cogo min na ka joli i n'a fɔ nɛn bɛ joli kɔrɔ plutôt nɛn bɛ joli kɔrɔ cogo min na i y'a dɔn joli tɛ lafiya dɛ wa ka nafikiw de to silamɛya kɔrɔ dɛ abada silamɛya tɛ se ka lafiya k'olu de to yen fo fɛɛrɛ de ka ɲini olu la k'u koronto k'u sama k'u minɛ u ka nafigiya gilikiba ma ni k'u koronto jama cɛ la ka wo ci la k'u sama ka bɔ ka sɔrɔ ka silamɛya saniya n'o kɛla silamɛya bɛ jɛ sisan
o de caman bɛ misiri ninnu kɔnɔ i b'u ye ka misiri fa tetewu fo ka karew ta n'est-ce pas nka a f'u ye dɔrɔn ko ala ko ni zon minɛna k'a bolo tigɛ e k'o dɔrɔn fɔ dɔrɔn i k'u ɲɛw lajɛ n'i y'o kuma fɔ dɔrɔn o ɲɛdaw lajɛ ban tu vas sentir un sentiment désagréable à travers leur visage e dama kelen i kelen k'a fɔ dɔrɔn ala ko ni zon minɛna k'a bolo tigɛ o misiri fa jama cɛla e k'i dɛn dɔrɔn i k'o ɲɛdaw lajɛ i bi tagamasere dɔ sɔrɔ ɲɛ na min b'a yira nin fɔli man di o ye jango a kɛli mɛ o ti bɔ misiri kɔnɔ dɛ mɛ o ti sɔn ala ka hadu walima ala ka sariya exécuteli ma alors que o dun bɛ misiri kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko nafigi jɛlenw ala ko wa ma yukhadi'una o ti maa si tromper illa anfusahum o bɛ kan k'u yɛrɛ de tromper parce que maa tɛ se ka ala tromper n'i k'i bi jan da ala ɲɛ ala b'i yɛrɛ ka jan de kɛ k'i yɛrɛ minɛ n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan faamu n'i ye jan da i jugu ɲɛ ni jan labanna k'i yɛrɛ minɛ i y'a dɔn i ka fɛlɛ ma ɲɛ wa ala b'o de kɛ nafigiw la a b'u bila u bɛ jan da k'u bɛna ala minɛ ala b'u yɛrɛ ka jan dalen kɛ k'u yɛrɛ minɛ i y'a dɔn o y'a bannen parce que i bɛna jan da i jugu ɲɛ tuma min o b'a sɔrɔ i y'a da ko juguya kɛ parce que e tɛ fɛ jan in k'a jɛ cogoya si la ɔ ka jan da ko juguya dɛ ala b'o jan kelen de kɛ k'u yɛrɛ cɔmi o tɛ kisi k'a sɔrɔ ka t'o fili ka taa jahannama kɔnɔ donc nin nafigiw dɔncogo nin y'a dɔncogo dɔ ye mais an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ direct pour que k'a expliquer i bɛ se k'a faamu cogo min na an kun bɛ yɔrɔ min na nin fana ye kuranɛ de ye mais ala kuma n'o kan yɔrɔ min na ko sira fila taamabaw don an ka taa yen o bɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ kuranɛ sura 4 aya 442 ani aya 443 chapitre 4 verset 142 143 kuranɛ sura 4 aya 442 ani aya 443 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum n'est-ce pas o ye aya 442 an bɛ taa aya 443 kuranɛ sura 4 ala ko cogo di ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim muzabzabina bayna zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa man yudlillahu falan tajida lahu sabila Quran sura 4 aya 445 traduction en français chapitre 4 non ni yɔrɔ in na n ko Quran sura 4 aya 445 o t'a ye dɛ Quran sura 4 aya 443 c'est une erreur a y'a faamu aya 445 na an bɛna n'o ye kɔfɛ mais an ma se fɔlɔ an bɛ niveau min na sisan o ye Quran sura 4 aya 443 je ne veux pas qu'il y ait d'erreur dans ce prêche là an mako bɛ silamɛya de la k'a ko k'a jɛ vraiment nul n'est parfait mɔgɔ tɛ dafa mais a man di ne ye fɔti kɛ ne yɛrɛ kumakan na a man di ne ye o kɔrɔ t'a yira ko ne tɛ fɔti kɛ dɛ a man di n ye de tellement n bɛ fɛ ka diinɛ in ko k'a saniya k'a kɛ parfait impeccable o de bɛ n kɔnɔ quoi a bɛ faamu on répète an bɛ yɔrɔ min na Kuranɛ sura 4 aya 442 ani aya 443 mais an ma se aya 445 na fɔlɔ o bɛ kɔfɛ an bɛna n'o ye kɔfɛ an bɛ niveau min na chapitre 4 verset 142 verset 143 maintenant traduisons en français Allah cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim les hypocrites cherchent à tromper Allah et Allah retourne leur tromperie à eux-mêmes. N'est-ce pas? Ça, c'est chapitre 4, verset 142. Maintenant, verset 143. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux autres, ni aux uns. N'appartenant ni aux uns, ni aux autres. Et quiconque à l'égard, jamais tu ne trouveras pour lui de chemin. En barion, ni ala kele ka nafigi décrit k'a fɔ nafigi ye maaden yan maa min b'a essayer ka mana da ala ɲɛ kan i n'a fɔ anw ka jamana ninnu kɔnɔ caman bɛ yen o bɛ silamɛya tɔgɔ da u yɛrɛ la ka taa sɔrɔ o bɛ ka essayer ka mana de da ala ɲɛ kan parce que munna o bɛ mana da ala ɲɛ kan ala bɛ fɛn dɔ fɔ k'u b'a kɛ olu bɛ ban k'o kɛ ala b'a fɔ ni maa min ye nin kɛ o ye kafiri ye olu b'o kɛ mais o bɛɛ la o b'a fɔ k'olu ye silamɛ ye o bɛ n'a fɔ maaw de don maa minnu y'u bolo olu bɛ diinɛ dɔn ni ala ye i bɛ kan ka faamu wa parce que
ala b'a fɔ a finna olu b'a fɔ nɔ k'a jɛla o bɛɛ n'a ta o b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye ka taa sɔrɔ nafigi jɛlenw don i y'o faamu wa ala ko o b'a essayer ka ala tromper mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes ala b'u ka janfa a n'o bɛ fɛ ka ala tromper min kɛ ala b'a lasegi u yɛrɛw ma n'ala ko a b'i ka janfa lasegi yɛrɛ ma nka b'i yɛrɛ bila k'i ka pɔsɔn demi ne m'o de fɔ aw ye wa ala retourne leur tromperie à eux-mêmes o bɛ janjugu da ala ɲɛ k'u bɛ ala minɛ parce que ala ye diinɛ min fɔ u ye o diinɛ in dafalen de don mais a yɔrɔ dɔ bɛ yen a kɛli ka gɛlɛn ni ma donc olu tɛ se k'o kɛ kama o bɛ ala ta bila kɛrɛfɛ k'u yɛrɛw ta kɛ donc n'o y'o kɛ o bɛɛ n'a ta o b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye c'est comme modifier la religion de Dieu ni yɔrɔ min gɛlɛyala o b'o koronto k'o bɔ a la k'a bɛrɛ bɛn n'o yɛrɛ k'a kɛ gelekiba ye k'a kalan k'a bɛrɛ bɛn n'o yɛrɛ donc par conséquent ala ko o bɛ kan ka jan min da ala ɲɛ dɛ ala bɛ u yɛrɛw ka jan dalen kɛ k'u yɛrɛw minɛ o tɛ ne ka kuma kelen ye an ka taa ɲɛfɛ ala ko cogo di aya 143 ko muzabzabina bayna zalika la ilaha ula wa la ilaha ulai ko n'i bɛ fɛ ka nafigi fana dɔ ka ɲɛ ko sira fila taama b'a don a bɛ ala fɛ yen a bɛ sɛtana fɛ yen ni misiri welela i b'a n'a ka kɔlɔsi jan n'a ka gelekiba jan i b'a ye koronto natɔla i b'a fɔ ko avion dɔ wulitɔla mankan gileki mankan fɛ n'est-ce pas a n'a kɔlɔsi jan n'a fugulan jan natɔla a bɛ n'i kari misiri kɔnɔ k'i fara silamɛw kan ye n'a bɔla dun n'i taara ka denbaya lajɛ ça ne va pas n'i y'a denw bɔcogo lajɛ ça ne va pas misiri la dun a bɛ ala fɛ yen maintenant denbaya ka bɔ ka taa sɔrɔ sutura t'u la o ye sɛtana de fɛ yen sisan donc ça veut dire que c'est une combinaison a bɛ ka fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan min tɛ taa fankelen quoi aw bɛ kan ka faamu wa o de la ala ko ni aux uns n'appartenant ni aux uns ni aux autres n'i y'a ka baara dɔ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ala ko a ka kɛ ten nka n'i taara ka baara wɛrɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ abada lezi ala ma nin fɔ nin ye sɛtana baara de donc a b'a essayer ka fila combiner ɲɔgɔn na a ti alamaw baara a ti sɛtanamaw baara ni ala ko wulila a bɛ yen ni sɛtanamaw ta wulila a bɛ yen ni kɔɲɔ wagati sera i bɛ taa sɔrɔ kɔɲɔ ninnu bɛ kɛ cogo min na ni ala ye min fɔ o tɛ kelen ni furu a tɔgɔ di denkunuw bɛ yen walima sukoyaw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ala ye min fɔ a n'ale b'a ta kɛ cogo min na kelen tɛ mais o bɛɛ n'a ta a bɛ misiri kɔnɔ donc ala ko k'olu de wele ko nafigi jɛlenw ɛlmunafiquna a bɛ faamu wa an badenw ala k'o kɔfɛ dun o tɛ ni karisalakaw ye o tɛ ni karisalakaw ye kɔrɔ ye jumɛn ye n'appartenant ni aux croyants ni aux mécréants o tɛ muminiw baara o tɛ kafiriw baara o bɛ fan bɛɛ de n'est-ce pas nin ye nafigiw fana nin ye o dɔncogo ye ala fɛ an badenw nafigiya ka jugu nafigiya n y'a fɔ a ye cogo min na a tɛ bolo kelen kan dɛ a bɛ n'a fɔ managalani de managalani daminɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye kala kelen ye nka n'a taara se ɲɛfɛ a bɛ fara k'a kɛ fila ye n'est-ce pas nafigi tagamasere yɛrɛ kɛnɛ kan ta a bɛ n'a fɔ managalani de ni ɲinɛna nafigi tɔgɔ kɔ i bɛ se k'a fɔ managalani n'est-ce pas parce que managalani a bɛ taa tila a bɛ sira fila ɲɛ a bɛ sira fara ɲɛfɛ a tɛ tilen ka taa dɛ kɛrɛ bɛ taa fankelen na kɛrɛ bɛ taa fankelen na o ye managalani de donc nafigi ni ɲinɛna tɔgɔ kɔ dɔrɔn a fɔ managalani bamanankan na n'est-ce pas an badenw hakili la nafigiya ye min ye a y'o dɔn maa tɛ kɛ nafigi ye silamɛya la tant que i m'i sen don alako la n'i y'i sen don alako la n'i m'a kɛ ka ɲɛ ele de bɛ wele ko nafigi parce que i donna tɔn dɔ la mais tɔn yɛrɛ sariya ye min ye i ma sɔn k'a pratiquer a ɲɛ ma donc e b'o sen na ye ten sa n'u bɛ jateli kɛ o bɛ obligé k'i jate u fɛ ka taa sɔrɔ en vérité i t'u dɔn ye donc a fɔ olu ma nafigiw olu ka kiiti ka gɛlɛn lahara dɛ hali firawuna tɛ taa yɔrɔ min na parce que firawuna ale ye direct de o ye kafiri de mɔgɔ minnu ko k'olu ye kafiri kun kelenw ye olu ka kiiti ka nɔgɔ lahara jugu kun kelen ne hakili la u ka kiiti ka nɔgɔ ka tɛmɛ ɲin jugu kan ni k'i bɛ ɲin jugu ka jugement kɛ cogo o cogo a dɔ la a b'a fɔ i ye k'i ye nin k'ale la ka sɔrɔ ale y'i ɲin parce que a ye ɲinya fari de da ka sɔrɔ i ɲin tɛ alors que i jugu direct i mana fɛn fɛn k'o la o nimisa tɛ k'ale la parce que ale b'a dɔn ale ye jugu ye direct et puis a y'a yira i la donc kafiriw minnu k'o tɛ alako la olu fana ko ka di ala de ye ka tɛmɛ nafigiw de ka minɛ e bɛ kan ka faamu wa o de kama n'i ye kuranɛ lajɛ kuranɛ sura 4 aya 445 kuranɛ sura 4 aya 445
ala ye mun fɔ kuranɛ sura 4 aya 145 kuranɛ sura 4 aya 145 a yɔrɔ ye la chapitre 4 verset 145 kuranɛ sura 4 aya 145 ala ko cogo di أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا. N'est-ce pas? Traduction en français, chapitre 4, verset 145. Les hypocrites seront au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Ni nafigu sigiyɔrɔ ye lahara. Ala ko nafigu bɛ taa jahanama bɛɛ jukɔrɔ jahanama de la. Jahanama bɛɛ jukɔrɔ tasuma au plus bas fond du feu. N'est-ce pas? O kɔrɔ ye o ni sanfɛla kɔni cɛ sa n'i y'a mɛn fiɲɛ b'o fili o ka surun sanfɛla de la hali bi. Donc ala ko olu bɛ jahanama bɛɛ jukɔrɔ tasuma de la. O bɛ mun yira i la nafigi komanda ala ye maa ka sɔn i ka kɛ kafiri ye o ɲangata ka nɔgɔ i ma ka tɛmɛ nafigi kan. N'est-ce pas? Donc o kangari da nafigiw ye minnu kɛn bɛ k'u sen don silamɛya sen na ka taa sɔrɔ silamɛw tɛ. N'est-ce pas? Min da ka d'u la u k'a dabila. Soit u ka kɛ alama sɛbɛsɛbɛw ye walima u k'a bila u kun na olu bɛ don jahanama min kɔnɔ lahara hali farawuna tɛ don a kɔnɔ. N'o y'o dɔn ka ban choix b'u bolo. N'a y'u diya u ka kɛ alama sɛbɛsɛbɛw ye u ka kisi. N'a fana y'u diya u ka to nafigiya in na u ka taa don jahanama jugumanba la. Choix b'u bolo. N'o min ka d'u ye o k'o kɛ. An bɛ tɛmɛ. An badenw an bɛna se terminologie filanan ma. A ye ɲininkali fana kɛ k'a bɛ fɔ jahil. Jahil kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye, ça veut dire un ignorant. Un ignorant. N'est-ce pas? Donc n tɛ se ka walawalaliba kɛ o la déjà k'o kɔrɔ dɔnna ka ban. Un ignorant o bɛ n'a fɔ kodɔnbali par exemple. I tɛ fɛn min dɔn quoi. N'est-ce pas? N'a fɔra ko jahiliya a bɛ n'a fɔ kodɔnbaliya wagati. Jahiliya tile a bɛ n'a fɔ kodɔnbaliya tile par exemple. N'est-ce pas? Voilà. Kodɔnbali ko jumɛn dɔnbali? Par exemple n'i ye diinɛ ta sisan ni diinɛ fɛn dɔ kɛla ye k'i tɛ min dɔn par exemple a fɔ k'a fɔ k'i y'o jahili ye parce que i t'o dɔn. N'est-ce pas? Donc le mot jahil ça veut dire jahilun ça veut dire un ignorant mɔgɔ min tɛ fɛn min dɔn quoi. I y'a faamu wa? Maintenant a bɛ se ka interpréter plusieurs c'est-à-dire manière cogo caman na a bɛ se ka don nɛni yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔ la. Mais n'i y'a fɔ ka ɲɛ tuma dɔ la a tɛ se ka kɛ nɛni ye parce que i tɛ fɛn min dɔn a ka ca la a dɔ la o tɛ kɛ nɛni ye o. N'est-ce pas? Voilà. Mais a bɛ se ka fɔ fɔcogo caman na min bɛ se ka walawala ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. An bɛ tɛmɛ. A ye terminologie dɔ yɛrɛ fɔ ko kafiri. Non a ma kafiri fɔ a ye a tɔgɔ de mushrik de fɔ. Ne yɛrɛ de ye kafiri fara kan pour que k'a compléter siɲɛ kelen k'a dafa ka d'a ma. Donc mushrik la mushriku de kɔrɔ ye associateur. C'est le verbe ashraka yushriku. Ashraka yushriku ça veut dire associé. N'est-ce pas? Al-ishrak ça veut dire l'association. A bɛ faamu wa? Donc o ye i n'a fɔ filangafo. N'a fɔra filangafo bamanankan na a bɛ faamu. Ala ye kelen ye. Mais ni maa min ye fɛn o fɛn minɛ diɲɛ kɔnɔ k'o kɛ ala dɔ ye donc bref a bɛ fɔ ko o tigi y'o fɛn in fara ala kan o de ye mushriki ye. N'est-ce pas? Ala ye masa ye masa kelen pewu filanan t'a la. Donc ala ba kɔfɛ n'i ye fɛn o fɛn minɛ o kɛla a tɔgɔ de boli ye o kɛla yirikuru ye o kɛla adamaden ye o kɛla jinɛ ye o kɛla fɛn fɛn ye n'i ye fɛn fɛn minɛ k'o kɛ ala ye a bɛ fɔ k'i y'o fɛn in fara ala kan. Donc e de bɛ wele ko mushrik ko associateur. Ala kan ka bila place min na n'i ye fɛn fɛn bila o place la n'est-ce pas? Ala ka place olu dɔlen don ka ban. N'est-ce pas? Ala ye kelen filanan t'a la ale de kan ka bato. Donc bato in kɔnɔ n'i ye ala to yen ka fɛn wɛrɛ bato a fɔ ko mushrik. N'est-ce pas? Ala de kan ka lapasa walima ala de kan ka labato ka sago danfɛn bɛɛ kan. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ni ala ye fɛn dɔ f'i ye ni président ye fɛn dɔ f'i ye ni ala ta ni président ta ma kɛ kelen ye i bɛ président ta to yen i bɛ ala ta kɛ. N'o kɛla a fɔ k'i ye ala kɛ kelen ye o la. Mais ni ala ye fɛn dɔ fɔ i ye ani président ye fɛn dɔ fɔ i ye ala ta ni président ta ma kɛ kelen ye i ye ala ta bila
ni nga président ta kɛ a bɛ fɔ k'i ye président in fara ala kan parce que président yɛrɛ kɛlen bolo ala ye parce que n'i y'a ye ala de ka b'o fɛn bɛɛ ye n'est-ce pas mais n'i ye président bonya ala ye dun o kɔrɔ i ye président fusaya ala ye o b'o cogoya kelen fana na n'ala ye fɛn dɔ fɔ ni jamana faamaw ye fɛn dɔ fɔ min ni ala ta tɛ kelen a fɔla i ka ala de ta kɛ i ka jamana faamaw ta to yen n'o bɛ se ko la o ka sankolo jigin nka n'o ma kɛ dun n'i ye ala ta to yen ka jamana faamaw ta kɛ a bɛ fɔ k'i ye jamana faamaw fara ala kan parce que i y'o bonya ala ye donc par conséquent ne hakili la ne ye nin walawalalen kɛ ka ban je pense qu'à titre ye les associateurs voilà a titre kan k'o k'o de les associateurs donc n tɛna walawala kojugu comme déjà a thème kɛla ka ban ensuite mushrik n'i y'a ta k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ jurumuw bɛɛ la jugumanba de don tuma dɔ la aw b'a mɛn dɔnnibaa dɔ da ne tɛ kɔrɔmatigɛli kɛ diinɛ lasetɔ la quoi parfois kɔrɔmatigɛli ninnu yɛrɛ man ne ye min ka di ne ye dɔrɔn k'a tigi ta tɔgɔma cɛw parce que ça m'énerve e bɛ ka kuma a bɛ ka dɔn tigitigi nin ye karisa de ko ye mais i tɛ k'a ta tɔgɔma parfois a bɛ ne énerver de quoi n'est-ce pas alors qu'anw bɛ diinɛ laseli sira min kan an badenw dogodogonin t'a la fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛ kan n'est-ce pas Sharif Usman Madan Haidara n'o ye Ansardine ɲɛmɔgɔ hakili la mɔgɔ caman y'a mɛn a da ka ye k'a fɔ ko jurumu min ka go ala ye ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan k'o de ye ala ka jɔnw ka ɲɔgɔn tɔɲɔ n'est-ce pas ne delila k'a fɔ aw ye kuma in ye nkalon de can tɛ jurumu min ka go ala ye n'a ka bon jurumu bɛɛ ye o de ye filankafoya ye o ye maa diya o don o yɛrɛ ma maa diya o don o tɛ se ka sɔsɔ a dalilu bɛ min kuranɛ sura 4 aya 48 ani kuranɛ sura 4 aya 116 n'est-ce pas kuranɛ sura 4 aya 48 ani kuranɛ sura 4 aya 116 jurumu min ka go ala ye ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan o de ye filankafoya ye n'est-ce pas ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim inna allaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima o ye aya 48 ye aya 116 na a bɛɛ kelen nka a laban de tɛ kelen dɔɔni ala k'o laban de la faqad dalla dalalan ba'ida a bɛ faamu wa mais a bɛɛ daminɛw kɔni ye kelen n'est-ce pas an badenw ala ko jurumu min ka go ale ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan ale bɛ se ka jurumu bɛɛ yafa fo n'a bɔra jurumu kelen min na o ye filankafoya ye l'association n'est-ce pas n'a ɲɛ bɔra o la ale ala bɛ se ka jurumu tɔw yafa mais n'i ye filankafoya kɔni kɛ ka ban i ka filimu banna i bɛ jahanama kɔnɔ i sala sacogo sacogo mumin i ka limaniya kɔfɛ n'i ye filankafoya kɛ ka filanan fara ala kan e ka filimu banna e ka jahanama kɔni o décision tala k'o signer k'o bila a bɛ mun kɔnɔ i ka na dɔrɔn i ka k'a kɔnɔ o bamanankan bɛ faamu wa o de ye jurumu ye min ka bon ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan donc a b'o fana fɔ Sherif Usman Madan Haidara ye n'est-ce pas Ansardine ɲɛmɔgɔ k'o kuma in fana k'o fana wulila a bɛ faamu wa ko o fana wulila a bɛ faamu hakili la bamanankan in bɛ faamu an bɛ taa ɲɛ an badenw o bɛɛ kɔfɛ association in kɔfɛ jumɛn bɛ yen donc maintenant bɛɛ ye mushriku kɔrɔ dɔn mushriku de kɔrɔ ye ko ala filatigi walima walima filankafo a bɛ faamu cogo min na ka filanan fara ala kan n'an bɔra yen an bɛna se kafir kafir i y'a dɔn o dɔlen don ka bɔ o ye kafiri de n'est-ce pas ne de y'o fara kan mais ale m'o ɲininkali kɛ a ko ni dafalan bɛ yen donc kafir c'est le verbe kafara yakfur donc a ismul fa'il o ye kafiru de a jamu o ye kafiruna a bɛ faamu wa an badenw o kafiriya in o bɛ tali kɛ fɛn fila kan de façon générale a bamanangalama kɔrɔ jumɛn ye ka ban ala ta ma ka ban ala la ka ban ala ta ma ka ban ala la o de ye kafiriya ye ka ban ala ta ma ka ban ala la a bɛ faamu wa ban ala la o de ye kafiriya ye walima ban ala ta ma o de ye kafiriya ye ban ala ta ma ka ban ala ta ma walima ka ban ala ta la a bɛ faamu wa ou bien ka ban ala la a bɛ se ka expliquer nin fɔcogo in bɛɛ la maintenant a bɛ tali kɛ yɔrɔ jumɛn fila kan de façon générale premièrement mɔgɔ min ni ale ko a tɛ ala ko la pepewu a yɛrɛ ma da ala la yɛrɛ a ma da silamɛya la a ma da ala ko la donc o ye kafiri numéro 1
c'est-à-dire kuma caman tɛ yen quoi o dɔlen don kaban a mago tɛ ala ko foyi la mais o tigi ka kafiriya yɛrɛ man jugu malgré que ce soit le numéro 1 mais c'est pas le plus fort hein. C'est le plus faible. Le plus faible pourquoi? Parce que ale direct de ale kafiri kungɛli direct de comme n y'a fɔ a ye cogo min na o ka di ala ye ka tɛmɛ kafiri kun fila kan kafiri kungɛli ça c'est le numéro 1 o ye maa min ko a sen tɛ ala ko la abada nka a sen tɛ ala ko la abada tuma dɔ la a dɔ fana a t'a sen don boliko la donc o ye simple ye adamaden jɔlen ye nka a ma da ala ko la boliko fana a sen tɛ yen ale ye direct de mɔgɔya la ye ten dɔrɔn n'est-ce pas o bɛ se ka kɛ kafiri direct n'a ko a b'a sen don a tɔgɔ de boliko la ou bien ka taa fɛn dɔ fɛn dɔ la ni ma jija a terme bɛ se ka yɛlɛma en fonction que a b'i sen don fɛn minnu na ka taa n'est-ce pas o mana bɔ yen n'i tagala silamɛya fana na i bɛ taa kafiriw fana sɔrɔ silamɛya kɔnɔ yen comme n delila k'o fɔ aw ye n'est-ce pas kafiri bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma taa silamɛya kɔnɔ o bɛ yen olu dɔlen don ka ban mais n'i donna silamɛya yɛrɛ kɔnɔ fo misiri yɛrɛ cɛ ma fo alimami jɔyɔrɔ yɛrɛ la i bɛ taa kafiriw fana minɛ o tigɛ ma k'o fana bɔ yen o caman de bɛ misiri fana kɔnɔ yen olu bɛ sɔrɔ ni dalilu jumɛn ye kuranɛ sura 5 aya 44 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun traduction en français chapitre 5 verset 44 et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre les voilà les mécréants traduction en anglais chapter number 5 verset number 44 and those who do not judge by God's revelations are indeed the disbelievers. An badenw ala ko maa minnu ma kiti ni ala ka jigile ye ala ye gafe min jigi jamakulu minnu ma kiti n'a gafe ye ko k'a f'u ma kafiriw kana virgule k'a la dɛ i bɛ point final de kɛ yen kafiriw de don kuma caman t'a la o de kama ne k'i ma n ko kafiri bɛ sɔrɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ yen munna o b'u dabara kɛ k'u ye silamɛw ye nka i bɛ taa daminɛ misiri alimami na fo selila laban i tɛ cɛ kelen sɔrɔ o bolo yen min kɛn bɛ ka ala ka kuranɛ sariya garanti alimami t'a fɛ kɔfɛ jama t'a fɛ wa a kuma tɛ se ka f'u ye mɛ o bɛɛ la o bɛ seli o bɛɛ la o bɛ birika wuli la ala ko k'u wele ko kafiri directiw ne ka kuma tɛ dɛ wa a tɛ se ka sɔsɔ a y'i jawo o don a yɛrɛ min y'i jawo o don sɔsɔbali de don a tɛ se ka sɔsɔ a bɛ faamu wa an badenw o de b'an lase a ka ɲininkali dɔ jaabi ma ko kuranɛ sariya ko yɔrɔ dɔ mana kɛ par exemple n'a ala ma yɔrɔ min prévoir walima ko bɛ kɛ cogo di depuis yen aw ka dɔn kuranɛ sariya ye diyagoya de ye silamɛ bɛɛ kan a y'i jawo diyagoya don a yɛrɛ min jawo diyagoya don i ko i bɛ s'a kɔrɔ o diyagoya don i yɛrɛ ko i tɛ s'a kɔrɔ o diyagoya de don ala tɛna doni den kun i tɛ se doni min kɔrɔ n'i y'a ye ala ko an k'a kɛ ala b'a dɔn an bɛ se k'a kɛ de donc ala ko ale ti doni da ni kun ni tɛ se doni min kɔrɔ o ma fɔ wa n'est-ce pas cogo di aw bɛ n'a fɔ bele ko ala ye kuranɛ sariya min fɔ k'o tɛ se ka kɛ yan ko anw tɛ se a kɔrɔ ni dalilu jumɛn ye o tuma na ala de ye kuranɛ sariya d'anw kun ala dun b'a dɔn k'anw tɛ se wa i bɛ fɛn k'o de fɔ wa n'i y'o fɔ i da ye kalo tigɛ ala ko de ale ti doni den kun i tɛ se min kɔrɔ n'i y'a ye ale k'i ka min kɛra i bɛ se de i bɛ se tu n'es pas faible tu es capable de le faire donc n'i y'a ye i m'a kɛ dun c'est un refus mais c'est pas une incapacité dɛsɛ tɛ dɛ ban de don donc anw bɛ se maliyɛnw kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye n ko anw bɛ se walahi anw bɛ se n'i y'a ye a ma kɛ dun c'est un manque de volonté a bɛ faamu wa d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ ala k'o kiti in ka kɛ ni kuranɛ ye mais i bɛ dɔnnibaw sɔrɔ yen n'a bɛ f'o ma ko wajulikɛla dɔw comme n y'o kuma mɛn mais n m'a mɛn a tigi yɛrɛ da mais n y'a mɛn k'a y'a fɔ donc n tɛ se k'o ta ko n bɛ baza kan ko n b'a ta tɔgɔ ma n'a sɔrɔ ne kun y'a mɛn a da de k'a y'a fɔ direct ne kun b'a ta tɔgɔ ma mais n y'a mɛn de k'a y'a fɔ donc n tɛna a tɔgɔ ta mais n b'a dɔn kɔni a mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ mun fɔ ko ala ye nin kiti min fɔ k'a bɛ tali kɛ kira kɔrɔ mɔgɔw de kan ko tawurata tigiw ani injila tigiw ani évangile a tɔgɔ injila tigiw ni kitabu kɔrɔ tigiw ko ala k'olu de ka kiiri tigɛ ni u ka gafew ye ko n'o ma kiiri tigɛ n'u ka gafew ye k'olu de ye kafiriw ye n'a y'o mɛn dɔnnibaa min da a y'a fɔ a ye k'a ye kalo tigɛ n'a y'o mɛn wajulikɛla min da a y'a fɔ a ye ko k'a ye kalo tigɛ ala m'a fɔ ko tawurata tigiw k'olu ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye nin yɔrɔ in na yan n'est-ce pas an badenw
ne mako bɛ min na ala ko de a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ko waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et juif tɔgɔ mɛn yan, i ye chrétien tɔgɔ mɛn yan, e yahudiya tɔgɔ mɛn yan, e nazara tɔgɔ mɛn yan, e injila ko kuma mɛn yan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ne jamakulu minnu ma kiti ni ala ka jigi fɛn ye, ala ye fɛn min jigi o ye kitabu de k'a f'u ma kafiriw. Ala ma chrétien ta a tɔgɔ ma, a ma yahudiya ta a tɔgɔ ma, a ma fɔ bible, a ma fɔ évangile, ala ko de ale ye fɛn min jigi. Kirakɔrɔ maaw olu ka tawurata bɔla ala fɛ o ye tiɲɛ ye. Donc ni olu ma kiti ni tawurata ye olu de ye kafiriw ye. Nka aw minnu ka kuranɛ bɔla ala fɛ yen, anw minnu ka kuranɛ bɔla ala fɛ yen, n'aw ma kiti ni kuranɛ ye an ye silamɛw ye. O tuma na ala ye joli ye o la? Tawurata min bɔla ala fɛ yen, a fɔ kuranɛ ma bɔ ala kelen de fɛ yen. Ala bɛ se ka ordre di cogo di tawurata tigiw ma k'u ka kiti tigɛ ni tawurata ye, ka tila ka dɛsɛ ka ordre di aw kuranɛ tigiw ma k'aw ka kiti tigɛ ni kuranɛ ye. O tuma na ala ka gafe dɔ bɔla dɔ la wa? Tawurata bɔla ala fɛ yen, kiri kan ka tigɛ n'a ye. Tiɲɛ wa kalon? Tiɲɛ de don. Kuranɛ bɔla jɔnni fɛ yen? Sɛtana wa? O fana bɔla ala fɛ yen. Mais cogo di gafe dɔ bɛ se ka bɔ ala fɛ yen, kiri bɛ tigɛ n'o ye, mais gafe wɛrɛ bɛ bɔ ala fɛ yen, kiri tɛ tigɛ n'o ye. Aw t'a dɔn ko nin tɛ sɛbɛkan ye. Ce sont des propos échappatoires pour que ka kuma sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ kuma min bɛ se k'o yɛrɛ ka kafiriya kɛ jakumabo ye k'a datugu. A tɛ kɛ jakumabo ye ka ne balolen to yan. N'aw b'a kɛ aw b'a kɛ de, mais ka dɛsɛ k'a kɛ ka tila ka wuli ni kuma sugu dɔnbaliw ye, ala kan bɛ yahudiyaw de ma, ala kan bɛ nasaraw de ma, kalo don. Ala kan bɛ bɛɛ de ma, tout le monde. O de la, c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ français maîtriser, grammaire, a faamu wa? Mɔgɔ min bɛ grammaire maîtriser français la, n'a fɔra ye ko ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Est-ce que t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na i b'a faamu quoi? Est-ce que précision dilen ma yan ko nin ye karisalakaw ye, nin ye karisalakaw ye? Est-ce que détermination kɛla? Est-ce qu'il y a une détermination ici? On dit ceux qui ne jugent pas. Ceux-là, c'est qui? Est-ce qu'on a dit les chrétiens? Est-ce qu'on a dit les juifs? Est-ce qu'on a dit les musulmans? On dit ceux qui ne jugent pas. D'après quoi? D'après ce qu'Allah a fait descendre. Est-ce qu'Allah a dit ici ceux qui ne jugent pas d'après le Coran? Est-ce qu'il a dit ici ceux qui ne jugent pas d'après la Torah? Est-ce qu'il a dit ici ceux qui ne jugent pas d'après l'évangile? Il a dit ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre. Donc, il a fait ça les propos universels. A y'a kɛ de bolo yɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ cogoya si la. Parce que a ma maa t'a tɔgɔ ma ko ni maa min ma kiti ni ala ka jigi fɛn ye o tigi ye jɔn ye? O maa ye jɔn ye? Ala ka jigi fɛn ye jumɛn ye? Donc i mana boli cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ i b'a kɔnɔ ye. Aw bolo olu bɛ se ka fɛn dɔn ka tɛmɛ ala kan, o bɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ ala kan. Mais Dieu sait comment il s'exprime. N'ala kun ma kɛ k'a bɛ kuma ni kodɔn ye, ka kuma ka ninnu encercler o tɛ se ka bɔ pewu, o kun bɛ ala ka kuranɛ yɛlɛmɛ yan. Nka filɛ nin nin bɛɛ n'a ta hali bi o b'o diyagoya ko ala kan bɛ dɔw de ma. Ala de ma maa t'a tɔgɔ ma. Ala ko ni minnu de ma kiriti kuranɛ ye. Munna ne b'a fɔ kuranɛ ye? Parce que ne bɛ kan ka kuma ni silamɛya tɔgɔ ye. Sinon hali ala ma kuranɛ t'a tɔgɔ ma yan. A ko de minnu ma kiti ni ala ka jigi fɛn ye. Donc silamɛya la anw b'a dɔn déjà ala ka jigi fɛn kuranɛ de. O la ne bɛ sin k'a surunya dɔrɔn ko ni minnu ma kiri tigɛ ni kuranɛ ye. I bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 44 a sɛbɛnlen bɛ yen. A tɛ se ka sɔsɔ wa a tɛ se ka effacer. A bɛ faamu wa? Monsieur Kane, professeur de mathématiques, i ka ɲininkali bɛ ka tali kɛ o kuranɛ sariya ko kuma de kan. I ko o kuranɛ sariya in fɛn dɔw bɛ yen ala ye minnu prévoir, mais ni fɛn wɛrɛ nana sɔrɔ yen minnu ma prévoir ko yala a bɛ kɛ cogo di? N b'a f'i ye cogo min na silamɛya la c'est complet quoi. A dafalen don. A bɛ tali kɛ mun kan? Jurumu bɛ jurumu na n'olu kɛla automatique olu ɲangata déterminer don k'a ban ambiguïté tɛ min na quoi. Par exemple, ni zo minɛna chapitre 5 verset 38 kuranɛ suran 5 aya 38 ala ko k'a bolo tigɛ kuma caman t'a la o ye zon ta ye. Ni janayakɛla minɛna min ma furu kɛ direct kuranɛ kɔnɔ suran 24 aya 2 chapitre 24 verset 2 direct les 100 coups de fouet sariya busan siɲɛ 100 min ma furu kɛ. Ni janayakɛla fana minɛna min furula, n'est-ce pas? O ye k'a tigi bonni fara ye fo k'a faga, n'est-ce pas? Kana ɲina fana hali fɛn o fɛn bɛ yen e ye exemple dɔ di, sigiɲɔgɔn dɔ ye mankan kɛ k'a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ,
kuma kɛla fɛ ka dɛsɛ ko silamɛya sariya la par exemple o kiiti kan ka kɛ cogo di ninnu ye degré un peu avancé. Degré un peu avancé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une organisation islamique d'abord. Et puis, il faut une organisation islamique. N'est-ce pas? Organisation de Bessigistena. Ni ye chariatigi, ni aka kelekechewi, ni aka polisu naka gendarme ya aba famu chogomena, aba famu chogomena. C'est pourquoi il faut ce qu'on appelle des faris en islam, des forces armées islamiques. Des forces armées islamiques. C'est un domaine que je maîtrise, n'est qu'un domaine de spécialité. N'est-ce pas? Organisation Manakessan, on va appeler ces éléments-là des forces armées islamiques. Mɔgɔ minnu ni olu de bɛ kɛ diinɛ kɛlɛkɛcɛw n'a fɔla diinɛ kɛlɛkɛcɛw a t'i n'a fɔ ka taa baga maa ma mais olu de bɛ k'i n'a fɔ i ɲɛ bɛ polisiw ni gendarmew la cogo min na silamɛya fana na a cɛdenw kan ka kɛ yen de i bɛ kan ka faamu wa olu cɛden ninnu olu de bɛ bila kiiritigɛla ka bolo kan i bɛ kan ka nin faamu n bɛ kan ka silamɛya yɛrɛ pure de f'i ye ni ko bɛ sen na ko kiiritigɛla kan ka kiiri min tigɛ pour que a kana menacer pour que a kana affaibli a kana dɛsɛ i bɛ taa sɔrɔ élément minnu bɛ yen o armelen de don arme b'u bolo olu de bɛ kiiritigɛla dɛmɛ pour que ka se k'a ka kiiri tigɛ par exemple n'i ye droit ta k'a lajɛ n'i taara tribunaux kɔnɔ dans des tribunaux il y a le parquet bɛ yen procureur de bɛ yen n'i ye polisiw ni gendarmew ta k'o lajɛ olu de bɛ parquet in ka disposition na procureur in ka disposition na n'est-ce pas i bɛ taa sɔrɔ arme bɛ tɔgɔ di polisiw bolo arme bɛ gendarme bolo mais n'i taara procureur yɛrɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ arme t'ale bolo sauf fo n'a y'a ɲini sira dɔ kan cogo dɔ la n t'o tɔ ɲɛdɔn kan ye n'est-ce pas munna arme dila polisiw ni gendarme ma ka procureur to yen ou bien ka juge to yen parce que olu ta ye o bɛ polisiw de bila ka taa tigi minɛ walima ka gendarme bila ka taa tigi minɛ donc i tɛ se ka muruti o polisiw bolo i tɛ se ka muruti o gendarme bolo parce que arme b'u bolo et puis o formelen don a kama donc juge ta ye olu de bɛ kiiri tigɛ donc pour que u kana menacer u kana affaibli n'o ye ordre min di u ka exécuter o de la y'a sɔrɔ gardiw ni polisiw ni gendarme bɛ yen o kama donc c'est la même vision o de vision kelen de tun bɛ silamɛya la depuis kira tile n'i ye masali ta kira muhamadu kan kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so ale de tun ye silamɛya kiiritigɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye n'est-ce pas a ka kalifa minnu n t'a fɔ kalifa a ka sahaba minnu bɛ yen i bɛ taa olu de tun ye diinɛ kɛlɛkɛcɛw ye n'a ko a mako b'a la nin bɛ kɛ a ma se ale yɛrɛ ka wuli ka taa kɛ a bɛ cɛdenw de bila olu de bɛ taa a tigi koronto ka na n'a ye walima u bɛ cɛdenw bila olu de bɛ taa nin kɛ tan u bɛ nin kɛ tan pour que diinɛ bɛ se ka exécuter cogo min na donc monsieur Kane bi silamɛya mako b'o kelen de la comme a fasi yɛlɛmana olu y'a ka kɛ diinɛ ta ye a yɛlɛmana k'a kɛ kafiriya sariya ye o de kama a y'a ye silamɛya affaibli la ka se niveau dɔ la hali alimami n'a ko a bɛ décision dɔ ta misiri kɔnɔ n'a ma diya a bɛ gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ n'est-ce pas hali e min kun ye wajulikɛla ye n'i k'i bɛ décision dɔ ta n'i ma polisi cɛ fila jɔlen i ka da la i bɛ gendarme cɛ fila jɔlen i ka da la ou bien u bɛ na ni mobile ka n'i ta ka taa donc ça veut dire que l'islam a été affaibli il a été battu à un niveau hali i yɛrɛ ka diinɛ ni k'i b'a kɛ i bɛ maa wɛrɛ jɔlen i ka da la k'a tɛ kɛ yan donc il est temps que o ko ninnu bɛ se ka bɔ silamɛya la cogo min na maintenant ça amène quoi il faut des éléments qui soient là capables de résister en cas ni e min k'i bɛ ala ta kɛ ni danka bɛ kari i la o b'a sɔrɔ éléments b'i bolo ka ban o de kama ustaz Berté tuma dɔ la kuma ma nɔgɔn ne ma ne mɔnɛlen de bɛ sigi n dusu bɛ kan ka tobi quoi parce que munna ne ɲɛ bɛ diinɛ in organiser cogo ɲuman na mais pour le moment il me manque les moyens pour le moment sinon e delila k'o fɔ ye ne mako bɛ min na ni n y'a sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ silamɛya ye n b'a redresser président tɛ se k'a bali ministre tɛ se k'a bali a bɛ redresser bon gré mal gré a y'a faamu an badenw n'o cɛdenw bɛ yen en cas ni ko dɔ bɛ sen na olu de ye kɛlɛkɛcɛw ye olu de armelen don donc olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que ala ka sariya bɛ se ka exécuter cogo min na e ye situation min fɔ ko sigiɲɔgɔn fila kelen bɛ ka mankan kɛ ka kelen tɔɔrɔ kumakɛla fɛ ka dɛsɛ donc kiiri bɛ lajɛ kuranɛ de kɔnɔ ala ye mun fɔ n'ala ko ka min kɛ o la donc direct kiiritigɛla bɛ yen minnu bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛcɛw olu fana bɛ yen donc kɛɲɛ tɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ kiiritigɛla sisan
ale bɛ kuranɛ sariya dɔn fo k'a dɔnna kari ni situation nana a ka jurisprudence n'o y'a ka intelligence ye degré d'intelligence en matière d'interprétation des lois coraniques ani a bɛ sariya dɔnni min kɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ o kama i n'a fɔ Ustaz Berete bɛ yan cogo min maintenant min ye fanga baara ye i bɛ nin kɛ diyagoya parce que ala de ko ten i t'a sɔrɔ o kɛlɛkɛcɛw fana bɛ yen i t'a sɔrɔ olu bɛ min dɔn o bɛ kɛlɛ de dɔn ani olu bɛ min dɔn bien vrai que o bɛ kɛlɛ dɔn mais i bɛ t'a sɔrɔ o bɛ diinɛ fana dɔn parce que diinɛ kɛlɛkɛcɛw don mais olu tɛ diinɛ dɔn tuma dɔ la ka kiiritigɛla in de bɔ donc par conséquent ni fɛn bɛ yen kiiritigɛla in de b'a décision ta nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan maintenant olu minnu bɛ yen des éléments armés olu de bɛ mɔgɔw diyagoya bila i b'a kɛ tan de parce que a fɔlɔ a bɛ kɛ ten de donc olu b'o ɲɛmɔgɔ labato o de la ala ko diinɛ ɲɛmaaw ni min fɔla ala kan bɛ diinɛ ɲɛmaa minnu ma ani contexte de filɛ nin ye o de kama commissaire n'a ye ordre min di a ka polisiw ma i b'a mɛn ko o b'a kɛ ni se bɛ ye ordre min di a ka gendarme ma i b'a mɛn k'o b'a kɛ donc ala fana ko diinɛ ɲɛmɔgɔw comme déjà olu de bɛ diinɛ dɔn n'olu fana ye min fɔ aw kɔmɔgɔw ye k'a k'a kɛ ten nka bi de a kɛla n t'a suguya dɔn ye a kuma yɛrɛ fɔli yɛrɛ ye kara ye quoi ala y'a fɔ cogo min na n'a kun kɛla ten diinɛ ɲɛmɔgɔ o ye sariyatigɛla ye déjà n'a kun ye ordre min di a ka cɛdenw ma k'a y'a kɛ tan hali ni a k'u ma a ye taa kulu ɲɔni ka na n'a ye hali n'o tɛ se kulu kɔrɔ a dɔ la u bɛ t'u bara la parce que ala ko n'a y'u bila min na o ka kɛ ha lajɛ donc kani olu de tun bɛ c'est-à-dire jugement tun bɛ k'o kɛcogo de la a ti bɔ sariya kɔnɔ dɛ a bɛ to kuranɛ sariya de kɔnɔ pour que u kana na dan sago ka fɛn dɔ kɛ min ka di u yɛrɛ ni ye donc ils sont obligés de rester dans le cadre de la loi donc ni fɛn fɛn nana sisan o b'a essayer k'a kɛ de telle sorte que a bɛ to kuranɛ sariya kɔnɔ a ti bɔ kɔnɔ donc o dɔnni ni n ko an bɛna don o kɔnɔ o kow ka ca n b'a essayer ka jɔ yan mais n b'a f'i ye c'est pas impossible quand même k'a fɔ ko kiti bɛ na kiti min ni solution tɛ sɔrɔ a la silamɛya la o kɔni o kuma t'a la soit i t'a dɔn de soit solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la donc n b'o fɔ de façon générale ka jɔ yen a bɛ faamu wa donc n'i ye hakilimɔgɔ kɔrikɔri a dɔ la a b'i ta fan dɔn ne hakili la ne y'aw kɔrikɔri ka ban n'est-ce pas n tɛna taa yɔrɔ jan bele kuma kɔnɔ n b'a essayer ka jɔ yan donc a ka ɲininkali dɔ wɛrɛ tun bɛ bele min bɛ tali kɛ baya qualité kan n'est-ce pas baya qualité ko baya qualité joli de bɛ silamɛya la donc n bɛna min fɔ a ye ne bɛ baya qualité min dɔn silamɛya la kuranɛ kɔnɔ d'abord an k'a daminɛ kuranɛ ta la o ye type fila de ye qualité fila ne bɛ min dɔn kuranɛ kɔnɔ ne m'a fɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ n ko n bɛ min de dɔn kuranɛ kɔnɔ n'est-ce pas o ye qualité fila ye qualité fɔlɔ a bɛ fɔ ma el baya ala islam qualité filanan a bɛ fɔ de ma ko bayatu ridwan ou bien bayatu ahlu shajara o kɔrɔ jumɛn ye qualité fɔlɔ o ye silamɛya baya ye n'a fɔla silamɛya baya el baya ala islam o kɔrɔ ye baya de don baya min depuis a jiginna don min na fɔ silamɛya bɛ taa ban don min na a bɛ to silamɛya la a ti bɔ a la o de ye baya ala islam a ti bɔ a la n'est-ce pas o baya ala islam a fɔ de ma ko baya layidu 6 kuranɛ suran 60 aya 12 chapitre 60 verset 12 o de ye el baya ala islam baya layidu 6 n'est-ce pas a layidu 6 fɔlɔ k'i ka layidu di k'i tɛ filanan fara ala kan a layidu 6 filanan i ka layidu di k'i tɛ suɲɛni kɛ a layidu 6 sabanan i ka layidu di k'i tɛ jɛnɛya kɛ a layidu 6 naaninan i ka layidu di k'i t'i denw faga n'est-ce pas a layidu 6 duurunan i ka layidu di namara k'i sen kɔrɔta k'i bolo kɔrɔ a layidu 6 wɔɔrɔnan i ka layidu di ni kira muhamadu y'i bila baara minɛ i b'a kɛ n'est-ce pas chapitre 60 verset 12 o ye type 1 baya qualité fɔlɔ min ni n b'o dɔn kuranɛ kɔnɔ el baya ala islam nin yɔrɔ in na ala m'a fɔ a bɛ maa don silamɛya la dɛ ala ko a bɛ to silamɛya de la yen wa silamɛya dɔ don i n'a fɔ seli a n'a b'i don silamɛya la tɛ kelen ye minnu ko a bɛ maa don silamɛya la min kan ka f'u ma an y'o f'u ma ka ban n'est-ce pas wa an bɛ continuer ka to ka f'u ma ka taa fo n'u segul'o kɔ tuma min na n'est-ce pas type 2 o ye bayatu ridwan o bamanankanlama bɛ ko diɲɛ baya n'i taara kuranɛ kɔnɔ suran 48 aya 10 ani suran 48 aya 18 chapitre 48 verset 10 chapitre 48 verset 18 o ye baya ye baya min n'a fɔla ma bayatu ridwan o sɔrɔla mun fɛ o ye mɔgɔw de ye
mɔgɔ minnu ye baya ta kira ye kisi nama bɛ kira ye a n'a ka so tuma min na kira ye Seydina Usman bin Affan k'a ci ka taa Magan ci dɔ la n'est-ce pas kibaruya nana fɔ kira ye ko Usmana minɛna Magankaw fɛ ni k'a faga donc kira y'a ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan Ustaz Berete ka kuma kelen filɛ yan ja kɛlɛkɛcɛw tun bɛ kira bolo des forces armées islamiques olu de remplacé la bi par des policiers par des gendarmes et consorts la sinon silamɛya tile la olu de tun bɛ yen n'i ɲɛ kɔmi kira la dama dɔrɔn i b'u jɔlen i kɔrɔ n'est-ce pas o de kama fanga tun bɛ silamɛya la mais depuis a bɔla o la k'a tɔ kɛ n ta suguya dɔn a yɛlɛmana kɛ n ta suguya dɔn fana ye a filɛ nin i b'a ye o tɛ se ka fangana foyi kɛ parce que pouvoir tɛ yen il n'y a pas de force il faut voir a bɛna fɔ fiɲɛ foroko quoi a y'a faamu donc kira y'a ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan ces armées k'a f'u ye u ka layidu di ale Muhamadu ma a fɔla ko Usmana minɛna Magan kafiriw fɛ alors que bɛnkan min bɛ ale ni kafiriw cɛ ale ni a tɔgɔ de filangafo ninnu cɛ o tɛ nin ye donc n'o ma ɲɛ ko Usmana minɛ ko bɛ Usmana faga donc olu bɛɛ kɔni bɛ sa bi n'o tɛ cɛ kelen tɛ segin bi hali ni o bɛɛ bɛ to a la donc a y'a ye ko in ka gɛlɛn min na a bɛ se ka mɔgɔw siran a bɛ se ka mɔgɔw jata donc a ko ma o ka layidu di ale ma ni kɛlɛ gana cogo cogo o tɛ boli ni kɛlɛ gana cogo cogo o t'ale janfa n'est-ce pas o de fɔla ko bay'atu ridwan o ye layidu fana di kira ma tahta shajara a fɔ ma ko bay'a ahlu shajara parce que layidu in tala yirisun dɔ de kɔrɔ i bɛ kan ka faamu chapitre 48 verset 10 chapitre 48 verset 18 mais plus précisément a tɔgɔ dala bay'atu ridwan aya min fɛ o ye aya 18 de kuranɛ sura 48 aya 18 ridwan terme bɛ yen de mais a verbe conjugué do de n'est-ce pas kuranɛ sura 48 aya 18 an badenw o y'o baya de kɛ kira ye k'a fɔ olu bɛ taa Usmana nɔfɛ wa o tɛ boli donc o de la ala fana ko ale jɛnna u ma vu que o ye nin layidu in di donc a fɔlɔ de ma ko bay'atu ridwan nini Ansardin Sherif Usman Badana Haidara ka taa maaw kunkolo ɲagamu k'o bila ka tigɛ da kuranɛ kan ka kale ko o tɛ Haidara janfa o tɛ tɔn janfa ninnu o tɛ kelen dɛ a bɛ kan ka faamu ni kelen kun don o kɛra y'a ta kɛ cogo min na n'a hakili la u kun kan k'o ta kɛ ten mais n'i y'a ye o m'a kɛ kira ta suguya ye f'u y'a yɛlɛma k'a k'u ta ye o b'a yira kelen tɛ déjà hakili b'a tɔ faamu n'est-ce pas sinon kira y'a ta kɛ cogo min na c'est la meilleure solution ne hakili la maa min bɛ kira nɔfɛ kira y'a kɛ cogo min na i fana b'a kɛ ten de mais n'i y'a ye i ma sɔn kira ta la i taara bɔ ni système wɛrɛ ye ko wɛrɛ bɛ e ta kɔfɛ an bɛ tɛmɛ fɔlɔ an badenw a fɔ de ma ko bay'atu ridwan o y'a qualité filanan ye donc ne bɛ qualité fila min dɔn kuranɛ kɔnɔ bayako la nin fila don n bɛ min dɔn maintenant kuranɛ kɔfɛ hadisaw kɔnɔ i bɛ se ka baya qualité caman caman wɛrɛ sɔrɔ yen mais ne tɛ n appuyer o kan kosɛbɛ i y'a faamu ne tɛ n appuyer o kan kosɛbɛ sinon al baya ala al jihad par exemple al baya ala al jihad ka baya kɛ i bɛ ka taa jihadi kɛnɛ kan bon an bɔla ka système min fɔ sisan bay'atu ridwan na parce que u tun bɛ ka taa fana jihadi de kɛnɛ kan o donc ça revient toujours à la même chose n'est-ce pas ou bien baya qualité wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ yen baya ala al khilafa ou bien consort la mais n y'a choisi ka n jɔ nin yɔrɔ in na yan n'est-ce pas parce que n'a commencé ka don a hadisaw kɔnɔ ka taa ne bɛ siran ka taa di mais ni kuranɛ don i bɛ se k'o fɔ jatigɛba t'o la walima jatigɛ yɛrɛ t'o la parce que o ye direct de n'est-ce pas nin kun ye a ka ɲininkaliw ye hakili la a ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ ninnu kɔnɔ mais a b'a lamɛn toujours ni yɔrɔ bɛ yen n'a ma min faamu groupe les croyants bɛ yen o de kama ka maaw lakalan ka maaw ladɔnniya o tɛ fɛn min dɔn silamɛya la o ka se k'o dɔn wa fana n'aw y'a ye groupe bɛ sɔgɔ gansan tɛ a sɔgɔkun de ye pour que aw ka forfait bɛ se ka protéger mɔgɔ dɔ kana na kuma dɔ fɔ tuma dɔ la k'i ka forfait tiɲɛ ka taa sɔrɔ nafa t'a la walima kana fɛn dɔ bila rapidement k'a bila cogoya dɔ la ka taa sɔrɔ i b'a télécharger ka sɔrɔ nafa t'a la mais ne bɛ yan ne b'a contrôler donc ni ɲininkali b'aw bolo ka sɔrɔ groupe sɔgɔlen don a b'a ɲininkali ninnu ci ne ma n b'a lamɛn ni n y'a ye a bɛ bila groupe kan n b'a bila ni n y'a ye a ɲininkali ninnu bɛ tali kɛ aw ka vie privée la n b'a jaabi aw ye privé la k'a to yen n'est-ce pas an b'a jɔ yan a bɛ vocal a b'a partager mɔgɔ caman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70
0 ani 3 48 50 53 wasalamu alaikum warahmatullah